Olá, aqui é o Joe. Hoje vamos reagir ao episódio 19 de Diários de uma Apotecária. No episódio anterior, a gente teve a revelação de que o Lacan é o pai biológico da Mau Mau. E foi um tanto chocante. Eu sabia que ele teria algum nível de importância, mas eu não imaginei que ele estaria relacionado diretamente a Mau Mau. A gente teve também, né, o sonho da Mau Mau, de uma mulher tentando matar ela quando ela era bebê, que eu acredito que seja a mãe dela, e que eu acredito que seja a cortesã que está no prédio anexado da Casa Verdete. E agora eu quero saber pra onde vai, né? A gente teve a conversa da Mau Mau com a Suirei no final. E eu não sei se eles vão continuar daqui ou se eles vão pra outro caminho, porque Diário de uma Apotecária tem muito dessa peculiaridade. Às vezes eles lançam alguma coisa que só vai ser usado mais pra frente. Então, né, vamos ver. Mas eu acho que é isso. Sem mais delongas, bora pro episódio. リハク様、どうしました？困ったことが起きた。困ったことですか？前に倉庫でボヤがあったろ。おお、同じ日に別の倉庫で盗みがあったみたいなんだ。あの時の騒ぎに乗じたとしか考えられない。火事場泥棒ですか？何が盗まれたんです？人目を避けた方がいい話題か。じゃ財布がなくなったんだよ。しかも一つじゃないらしい。 Então a gente vai voltar pra 何ですか？ aquela explosão no armazém. わかんねえんだよ。ちょうど今詳しい管理者がいなくてな。去年亡くなったらしいんだよ。今の管理者は基本は把握しているのでしょう。それがちょっと前に食中毒になっちまったらしくて、食中毒？好物の海藻に当たったまんま意識が戻んなくて。 Ah, nossa, olha eles ligando as coisas. 困っちまったよ。 Mano, então tudo isso foi arquitetado? それってもしかして珍味好きの管理の話ですか？なんで知ってるんだ？ É o caso do Baiacu. その去年亡くなった管理者はどのような方でしたか？堅物で有名なおっさんだったのは覚えてるんだけど、名前が出てこねえ。甘党だったとかそういうのは覚えてるんだけど。 Gostava de doces. もしかして Não é o Conan? 様ではないでしょうか？あ、それだそれ。 Mano, tá tudo conectado. 知ってんだよ。いろいろありまして、これがすべて偶然の重なり。 Cara, nossa, se for coincidência, é muita coincidência. 目的のためにわざと引き起こされたものだとした。 Uhum. それで私に何かご用ですか？それだ。本来ジョーちゃんから預かってたこれなんだけどよ。 O cachimbo. ボヤの時の。返そうとしたら持ち主に突き返されちまってよ。いらないってさ。上等な品なので大切なものかと思ったのですが。なんかどっかの彼女にもらったらしいんだ。彼女にですか？ De uma dama da corte. なんで倉庫場にわざわざこんなもんやるんだ。なんでも倉庫場のやつ、暗い中一人で歩いてた彼女を場外まで送っていってやったらしいんだよ。このキセルはその時に礼でもらったんだと。 Foi a Suirei? こんなものをもらったら Suirei? すぐに使いたくなるかもしれませんね。ボヤを起こして警備が薄くなった隙に別の倉庫に忍び込む。初めからそれを狙って彼女が倉庫番にキセルを渡したとしたら。李白様、その彼女って。ああ、一応詳しく聞いたんだが、襟巻きをして顔が隠れていたらしい。もしかするとあらかじめ顔を隠していたのかもしれませんね。ああ、ただ女にしては上背があって、なんか薬の匂いが。さっき挙げた事故や事件の他に何か不可解なことはなかったでしょうか？そう言われてもな。調べたら何かあるってわけか。何かあるかもしれません。何もないかもしれません。どっちだよ。偶然が2つ重なることはよくあります。見つ
なることもあるでしょう。そうした偶然がいくつも重なってやがて必然になった時、Uhum. ここにその長身の感情に似た人物がいたらどうでしょうか。これで水霊という感情が浮かび上がったところで関係ない話だ。なるほど、お前は見た目によらず賢いな。 Meu Deus. レハク様は見た目通りバカ力なのでもう少し手加減してください。Jinshi. 楽しそうだな。はいはいとは随分仲が良いようだな。 Ah, ele com どう ciúme. でしょうか。気になることがあったので私に話を聞きに来ただけのようです。今回の話、ジンス様にも関係がないとは言い切れない。詳しくお話ししてもよろしいでしょうか。妙なつながりがあったものだな。はい、それで何があると思う？わかりません。乗り気ではないのか？乗り気？私は単なる下女ですので言われた仕事を行うだけです。 Ai, ai. ならこういうのはどうだ？先日交易商人のところを回った時、面白いものが出ていると聞いてな。こういう名だったんだが。ゴーとは薬の一種であり牛の胆石、千有うちの一頭しかないとされる薬の最高級品。 Meu Deus. それをくれるというのか。本当か嘘じゃないだろうな。いるか？いります。シャオモ Xiao Mao. やる気になったようだな。本当にいただけるのでしょうか。仕事次第だ。情報は逐一やろう。わかりました。ジンス様の思うままに。という Que ことでガオシュ fofinha, mano. 手配を頼む。ここに置いておくぞ。ありがとうございます。いや、何かわからないことがあればいつでも聞いてくれ。これはどんな感触ですか。ああ、これは祭事を司っているんだよ。祭事ですか。何か書き物はありますか。おお。祭事。食中毒の官も光年様も祭事に関わる管理だった。そしてあのキセル騒ぎがより確実に最後を盗み出すためのものなら、偶然に見せかけられたこれらの事件が重なり合う必然が起こる場所があるはずだ。ここまで Não, será que não é no que o Jinshi tem lá, o que o Gauchon falou pra ele? Ele tem uma reunião, não tem? Uma cerimônia? いつ行われるのかすべて調べた方がいいな。そういえばジンシ様もよくみそぎを。 Exatamente. 祭事に興味があるなら、ここにいいものがあるぞ。これは祭事上の絵ですか。ああ、海底の西の端にある早球団って言ってな、なかなか変わった作りだろう。お詳しいのですね。ああ、恥ずかしながら書庫に来る前はレイブでもっとちゃんとした仕事をしていたのさ。上に余計なこと言ったらこちらに飛ばされてしまってね。 Caramba, coitado. 最初は強度が心配だったんだが、問題ないみたいで安心したよ。何のことですか。こんな風に天井から柱をぶら下げるだろう。それが大きなものだから、もし落ちたらと思うと心配で、強度について進言したらこんな場所に飛ばされてしまったんだ。 Nossa. 確かに恐ろしい話だ。もし柱を固定する金具が壊れて天井から柱が落ちてきたら、一番危ないのは真下にいる祭事を行う者。やんごとなき方が犠牲になる。強度の問題。強度。しかし一体どの細具が盗まれたんだ。こんな重要な細具がなくなれば必ず作り直すはず。 Ah, caramba, até isso eles conectaram. 会場で次にサイズが行
Agora. ちょうど今日だな。予想が正しければこれは長い時間をかけて練られた計画のはず。一つ一つは確実じゃない。でもいくつも仕掛けることでどれかが重なり合う。そしてようやくここまで結びついた。おい、お前何をしている？通してください。ダメだ。緊急事態です。お前のような下女が祭事に口を出す気か？もっともだ。こちらはただの下女で何の権力も持たない。でも何か起こった後では遅い。取り返しのつかないことはいつもそうだ。命の危険があります。祭事を取りやめてください。お前が決めることじゃない。 Meu 言いたいことが Deus. あるなら投書箱に文を入れるところから始 Que める caixa de のだな。 sugestões, それ amigo. では間に合いません。ダメだ。あの祭壇には致命的な欠陥が見つかりました。誰かが工作した可能性があります。ここで私を中に入れなければ後悔することになりますよ。こうして私が危険を解いているのにそれを拒んだのであれば、もしかしてそういうことですか？なるほど。あなたは私を邪魔してことが起こるのを待っているのです。 Caramba. つまり工作した輩とつながっているとか。 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. 気を失いそうだ。 Não. こんな小娘にあんな物言いをされたら腹が立つだろう。わざとそう仕向けたのだから仕方ない。 Foi de propósito. 騒いでもダメか。こんな小さな騒ぎでは祭事は止まらない。 Não. 大したことはない。まだ気を失うわけにはいかない。気は済みましたが、どうしてください。中にやんごとな君の方がいらっしゃるのでしょう。何か起きたら飛ぶのはあなた方の首ではありませんか。祭事を中断しろとは言いません。私を見逃してください。偶然ネズミが入ったとでも言って。それなら飛ぶのは私の首だけで済むでしょう。お前のような小娘の言葉を信じ Meu ろ。 Deus. では、私の言葉ならどうだい？ Lacan. あなた様は？それにしても、年若い娘を殴るとはどういうことだろうね。怪我をしているじゃないか。 Tá porra. ともかく、その娘の言う通りにしてやるっていうのはどうだい？私が責任を取るよ。 Nossa, a mamãe vai odiar isso. こんな測ったようなタイミングで。いや、今はそんなことを気にしている場合じゃない。声の主が誰かなんてどうでもいい。Vai cair. Ai. Meu Deus. Nossa, cortou. おい、 Tadinha, olha o rosto dela, mano. なんでこんな状況になっている？ Tadinha. おいただけますか。 Oh, meu Deus. それどころじゃないだろう。
Ela vai perder a consciência, não vai? すみません先に Ela vai. Tadinha. おいおいしっかりしろ目を覚ませおいおいしっかりするんだおいおい曇りない瞳にLacan. Caramba, tá de olho regalado. Bem, chegamos ao final do episódio. E que episódio! A forma como eles foram ligando todos os casos desse segundo core até aqui, eu achei muito incrível. Principalmente porque em nenhum momento dos episódios anteriores pareceu que, por exemplo, o caso do enigma do ferreiro que faleceu e deixou a herança para os filhos estaria ligado a alguma outra coisa. Então, foi muito bem planejado de forma que os casos unidos eles formassem um todo. Então, eu achei, assim, excelente demais. A cena da Mau Mau, tadinha, apanhando e quando ela tava caída, nossa, que tristeza, cara. Nossa, o meu olho chegou a encher de lágrima. Porque... Nossa, é muito bom. E a Mau Mau é uma protagonista muito, mas muito foda. A cena do Lacan chegando também. Eu ainda não entendo, ainda mais agora sabendo que ele é pai dela, eu ainda não entendo quais são as intenções do Lacan. Porque ao mesmo tempo que ele é uma pessoa muito desagradável, eu não sei se ele planejou tudo isso... e ele queria porque, assim, vamos colocar, né, na mesa. Ele queria comprar a Mau Mau, a gente comprou. Aí a gente falou assim, se eu não te vender a Mau Mau, o que você vai fazer? E aí ele falou, alguém na sua posição, eu não tem muito que eu possa fazer. Mas matar o Jin seria uma forma, não seria? Só que ao mesmo tempo, eu me pergunto se ele não teria planejado isso, porque ele sabia que a Mau Mau ligaria todos os pontos e, de certa forma, né, seria uma forma dela se aproximar dele, porque ela não teria conseguido entrar ali na cerimônia se não fosse por ele. E, como uma terceira possibilidade é que ele não está envolvido diretamente com tudo isso. E que realmente seria o dedo, eu não sei como, né? Mas a Suirei ainda tem ali, aparentemente, o seu envolvimento, e eu não sei como isso se ligaria no todo. Mas, assim, de certa forma, ali, o Lacan, ele teve uma participação. Agora, até onde vai essa participação é uma dúvida. E a cena dele falando pro guarda, a menina está machucada, você não está vendo? Ali eu senti uma aura de ameaça real. E uma ameaça de um pai mesmo, puto. Mas enfim, eu gostei muito do episódio, muito mesmo. Eu quero muito saber agora pra onde vai a trama a partir daqui. Porque
né? A gente teve ali a Mao Mao interrompendo uma cerimônia e ela salvou o Jinchi, que já não há mais dúvida da importância dele, né? Não para a obra em si, mas para esse reino. E eu quero muito saber para onde vai. Eu quero muito saber. Mas eu acho que é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam e nos vemos em breve.